ରାତ୍ର ପାଇଥିଲେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଯଥାରେ ରାଜରାଣୀ ହେଲେ ଏ ବିଧାତାର ଦଣ୍ଡେ तुम आखिर से लुह बारंबार बारंबार आसवा बेले बनवास करुथी बारण केबे हेले बनवास खंड तुम्हें सह्य करि पारिबो नाही मोर कथा को न माने तुम्हें मो सहित आसीछ बनवास बनंत मध्य अचुंथार राज सिंहासन कथा को मने पकाई मन मध्य दुख आनिले कि लाभ मिलिब जानकी लक्ष्मण अरे लक्ष्मण लक्ष्मण भाई बहुत आज पथ प्रांत आसवा परे मते बहुत कष्ट लागुच लक्ष्मण ये कौन कहते भाई हरे लक्ष्मण आज गोटे कार्य तोते एकाकी करबाकू हेबो ताले प्रकाश करंतु भाई कोन करबाकू हेबो आज तो सहित मृगया को रामचंद्र केबे हेले जाई पारिबो नाही लक्ष्मण मन मध्ये नकर भावना दियंतु आदेश मते जीवी मृगया को भाई मते दियासीसा मृग मारी मोर
বনত ভাবন করিবি দর্শন বনত ভাবন করিবি দর্শন সেথিপাই মোর মন উদাস ভাই হোতে প্রিয় আশিস শুভ মাই মোর মানস ভাই হোতে প্রিয় আশিস কহিলা রাধা মোহন ভাই ঘেন মনি বেদানা কহিলা রাধা মোহন ভাই ঘেন মনি বেদানা সুচিত মনারে কহি দিও বারে সুচিত মনারে কহি দিও বারে মঙ্গল মনারে হরিয়া কৃষ্ণ আশিস শুভ মারি শুভ মারি ওর মানস ভাই প্রিয় আশিস ସେଥିପାଇଁ ମନ ମଧ୍ୟ ନ କର ଭାବନା ହସ ହସ ମନେ ମତେ ମୃଗୟାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବିଦାୟ ଚାଓ ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜି ଅଗ୍ରଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବ ଶୁଭରେ ମୃଗୟା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସମାପନ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବୁ ଏହି କୁଟୁର ମଧ୍ୟ ତାହେଲେ ମତେ ଏବେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଇ କୁହ ଜାନକୀ ଏକାକୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମୃଗୟାକୁ ପଠାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏହି ମଧ୍ୟରେ ଅପେକ୍ଷା କରି